এভাবে বললেন? হ্যাঁ বলছি তো, বলেননি নেলিন্য করে এখানে বললেন। বললাম, এখনো বলছি, আপনাকেও বলছি কি যে পার্থভূমি আজকে বাংলাদেশে যে কথাটা বলেছিল যে জয় বাংলা বলে নাকি আমি বলেছিলাম পেটাবো, আমি আজকে বলে যাচ্ছি যেভাবে বাংলাদেশে হিন্দু নিধন করা, দীপু দাসকে খুন করে পুড়িয়ে দেওয়ার সময় জয় বাংলা বলছে, চন্দন দাস হরগোবিন্দ দাসকে যখন কোপাচ্ছিল তখন জয় বাংলা বলছিল। এই জয় বাংলা বলে কোনো সনাতনী হিন্দু কাছে যখনই বলতে যাবে, পোড়াতে যাবে, মারতে যাবে, তখন এই জয় বাংলা যারা রোহিঙ্গা মুসলমানরা বলবে তাদেরকে থাপড়াবার দায়িত্ব আমাদের আছে। कुछ दिन से जंगल के एमएलए एक ही बात बोल रहा है कि जिस दिन आप अपना सेक्रेटरी रिमूव कर दीजिएगा उसी दिन आपको बिहार भेज देंगे, और उन्होंने चैलेंज दिया अगर नहीं भेजा 10 दिन में तो नाम चेंज कर लेंगे अपना। देखिए उसका तो नाम ऐसे भी चेंज हो जाएगा क्योंकि उसका बाप का ठीक नहीं है, उसका 16 ठो बाप है, मेरा एक बाप है, और उसको चैलेंज, वो चैलेंज देने लायक नहीं है। लेकिन उसको एक बात कहता हूँ कि 2019 साल में 6 महीना के लिए भागना पड़ा था उसको। हम 2024 और 2021 के बाद यहाँ हैं और यहीं रहेंगे। उसका क्या होने वाला है वो खुद जानता है।